Ne postoji događaj dok traje Treći svjetski rat, od mnogih neprepoznat, a započet specijalnom vojnom operacijom samim početkom prošle godine. Dakle, ne postoji nešto o čemu se toliko priča kao što je takozvana ukrajinska kontraofanziva. Prvo se priča pripremala nekakvom tobožnjom propagandnom analizom neuspeha zimske ruske ofanzive i rodilo se očekivanje javnosti na zapadu da će Ukrajinci kao iz neke praćke, kao nekim bumerangom uzvratiti i krenuti da osvajaju one zauzete delove nove ruske teritorije koje su nekada pripadale ukrajinskoj državi. Priča o ukrajinskoj kontraofanzivi je bila neka vrsta mita, kao onaj dolazak savezničke konjice u posljednjem trenutku kada su Indijanci skoro pobedili i izvlačenjem zatočenih i pobedom koji je svaki kaubojski film imao na kraju zacrtano obavezno u klasičnom Hollywoodu. Tako isto je ta ukrajinska kontraofanziva trebala da znači nešto slično danu D iz savezničke istorije pobede nad Nemačkom u Drugom svjetskom ratu. Rusija se sve vreme poredi sa nacističkom Nemačkom, predsjednik Putin sa Hitlerom, pa samim tim oni traže način kako da neke od tih velikih savezničkih pobjeda iz Drugog svjetskog rata bude poistovećena sa nekim pokretom ukrajinske vojske. Tako da je ta ukrajinska kontraofanziva se čekala, pa se još čekala, pa je krenula bez ikakvog uspeha, pa se nadovezivala i svi ti talasi uzalud poginulih ukrajinskih vojnika su padali u beskonačnu jamu, to bezdno. 123.000 svežih grobova ukrajinskih je zabeleženo na satelitskim snimcima sad, letos. 123.000 puta očevi koji se neće vratiti svojoj deci, svojim porodicama, sinovi koje će majke neutešno oplakivati do kraja života, očevi koji neće biti u svoju decu dok budu odrastala kao siročad. 123.000 uzaludnih pogibija onih koji rade nemoguću stvar, nemoguću misiju. Pokušavaju da pobede Rusiju koju nisu pobedili ni Napoleon, ni Hitler. A sad će pobediti stand-up komičar Zelenski. Ponavljam, 123.000 sveže iskopanih grobova. Te plavo-žute posmrtne zastave duž istočnih granica onoga što je preostalo od Ukrajine. Ucenjeni su, napujdani i gurnuti u provaliju iz koje nema povratka. Uz to ruski vojnici jasno osjećaju i iskazuju tugu što moraju da ubijaju te zombirane vojnike koji nasrću na njih i umiru, i umiru, i nasrću, i umiru, i novi talasi, i padaju, i ponovo. Što moraju da ubijaju nesuđenu sopstvenu braću pretvorenu u krvne neprijatelje. Zavedenu i zaslepljenu braću po krvi i zajedničkoj istoriji.
Tako je i Rusija gurnuta, htela ne htela. Nije mogla da izbegne to. Da bude dželat tim stotinama hiljada oni što pucaju sa druge strane. Ne mogu da se predaju, ne mogu da puste da ih ovi ubijaju bez borbe. Moraju da se brane. Suština te kontraofanzive ukrajinske, makar u tome što Rusi mogu da se brane i lakše je videti plemeniti cilj kada branite nešto, nego kad nešto osvajate ili oslobađate svejedno. Ta čvrstina Rusa da ne odustanu, da ne puste da te besne horde zapadnih plaćenika ne krenu da realizuju one svoje planove koji su neposredno pred specijalnu vojnu operaciju rusku pokazivali kad su u vrtićima pravili neke sokove koji su nazivali moskovska krv. Ta bezumna demonska mržnja koja nosi svu dubinu onoga što Zapad želi da napravi od svih Rusa nasuprot onih Rusa koji ne izdaju rusku ideju, ruske zavete i svetu Rusiju. Jer idealno je za Zapad da mogući Rusi, bivši Rusi i na drugačiji način Rusi ubijaju Ruse, pravi autentičan Rus. To se zove onda ukrajinska kontraofanziva. Najgore od svega što mnogi od tih ukrajinskih poginulih koji sad đubre tu ravnicu na kojoj su poginuli, da mnogi od njih nisu želeli da ratuju. Samo nisu uspeli da plate niti da pobegnu. I onda su svojom krvlju zasuli te oranice besmisla, samouništenja započetog u februaru 2014. godine. Uostalom i tada je padala nevina ukrajinska krv kada su gruzijski snajperisti, litvanski i američki organizovani od strane pobunjenika krenuli da ubijaju sopstvene demonstrante, optužujući naravno legalnu državu, tadašnju Ukrajinu, koja nije bila preterano proruska, ali nije bila rusofobna, nije bila antiruska. Od tada počevši sve nakazno i užasno i jezivo i nepopravljivo i strašno i zlokobno i liči na filmove strave i užasa sa smrću koja je gospodar. A ovog puta je oborena NATO doktrina, koju su naravno usvojili ukrajinski oficiri, o zaobilaženju minskih polja. Jer je to nemoguće u ovom slučaju, pošto su Rusi napravili ogromno minsko polje, sve po 20 km gusto raspoređenih mina koje se ne može zaobići. To je kao recimo pola Nemačke da je zasejano minama. Ogromna površina. I to što više nije moglo da se zaobiđe minsko polje, nego je moralo da se prolazi kroz minsko polje. To je najbolje svedočilo o krajnjem neuspehu i strašnim posljedicama te slavljene ukrajinske kontraofanzive. Znak bezumlja te kontraofanzive gde se smrću dokazuje poslušnost. Ukrajini nedostaje oružja i municije. Oružje i municije. Ogromna je disproporcija u odnosu na Rusiju. Bez obzira što NATO zemlje prazne svoje magacine i zalihe, prvo daju sve ono što im ne treba, što je zastarelo, što su držali negde u nekim spremištima, pa su prvo to izbacili, ali to je potrošeno, pa su onda počeli da daju ono oružje koje njima treba, pa čak i ono oružje koje im je dragoceno u mogućem budućem ratu. Sve to počelo se preliva u Ukrajinu,
ali ni sve to zajedno nije bilo dovoljno da odgovori ruskom načinu odbrane sa neverovatnom količinom i oružja, i municije, i raketa, i svega onoga što je zadesilo Ukrajince i što ih je naučilo da znaju da ako su druga armija u Evropi, ne mogu da se porede sa prvom armijom u Evropi ni po čemu. Ni po čemu. Čak i uz onu bezumnu, demonsku, nadljudsku hrabrost koju su pokazivali pripadnici mariupoljskih jedinica i desnog sektora, i Azov. Čvrsta odbrana, kao stena, onemogućila je nemačke napade iz Drugog svjetskog rata, kao što sad onemogućava tu nesrećnu kontraofanzivu ukrajinsku iz ovog vremena. Tako da je ovo neka vrsta autogenocida sa Zapadom koji je to sve postavio, instalirao, podstrekivao i kontrolisao. Gospodari smrti. Ukrajinskih galiota, koji ni ne vide gde veslaju i da im brod odavno već tone, približavajući se neumitno podvodnim stenama i dnu. Zapad kaže, ne smemo više nominalno da priznamo ni doživljamo poraz. Moraju da se izbrišu i zaborave one skore slike iz Afganistana sa ljudima zakačenim za avionske točkove, sa bezumnim bekstvom i ostavljanjem svojih saveznika na milost i nemilost naroda Afganistana i talibanima. Da se to ne bi desilo, ekipa oko Bajdena je smislila ovu klanicu i to kolektivno samoubistvo Ukrajinaca prerušeno u kontraofanzivu. Tu očajničku i demonsku, beslovesnu ideju. Sve teže će se amortizovati i objasniti ovakav vojni i bezbednosni poraz. Nestaje kredibilitet, definitivno nestaje unipolarnost, čak i ona najblaža, a gubi se svaka, makar i najmanja mogućnost ugrožavanja Kine, a kamoli rata sa njom. Tako da je ukrajinska kontraofanziva labuđa pesma zapadnog imperijalizma. Poslednji križarski pohod na slobodu i suverenost onih koji ne žele da budu robovi u sopstvenoj zemlji. O ruski moral, rusko rodoljublje i rusku spremnost da se bore za slobodu čovečanstva razbile su se trodecenijske globalističke ideje pretvaranja planete u mravinjak kojim će se gospodariti iz jednog centra negde u vašingtonskom ili briselskom delu podnebesja.